हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। विजयलक्ष्मी ब्लॉग रे एक नूतन एपिसोड को आपण माने स्वागत। आज इवनिंग रे मो हस्बैंड को मूड हैला जे किछि स्पेशल करिकि खुआइबे। चलन देखिबा से कोन स्पेशल करछंती। आज रे स्पेशल आइटम कोन चलछि। आज आम आलू परोटा पे गोटे अवस्था होची आपण माने देखंतु केमती करा होची। ये रहला फास्ट टाइम मैदा न मैदा टी अधिक परिमाण नवा प्राय 500 मैदा रे 200 ग्राम अटा दबा हमें देखंतु एवं मैदा पकोची 500 ग्राम मैदा हमर हवा दरकार प्राय जो 500 ग्राम मैदा है रे हम 200 ग्राम मैदा पके दबा जाकि दुईटा को मिक्सचर द्वारा बहुत बढ़िया सुंदर स्वाद बाहर मैदाटा टे सॉफ्ट करे से सब प्रकार परोटा आइटम मैदा यूज है प्राय आम आपको घी टे देखिए खास्ता टाइप करदे अल्प टे पकेगा बेसी नुहे सॉफ्ट करवा भल खास्ता टाइप है हम से मुझे घी नहीं पकईला देर स्वाद अनुसार किसी लुण भी पकेवा जी आप रिक्वायरमेंट देखिए अटार क्वांटिटी को देखिए आम एबे प्राय भल भाव में मिसीगला जो आम खास्ता करने किसी घी देते देर आ मैदा अटा भल भाव मिक्स हो गला लुणटा भी मिक्स हो गला एबे हम पानी देवा प्रोसेस आरंभ करवा अटार क्वांटिटी को देखिए आप आस्ते आस्ते हल्का हल्का पानी देवे पानी फास्ट हल्के हल्के देवे एमती चकटे जिते समय अधिक भल भाव में चकटे अल्प अल्प पानी देके अटाटा से भल भाव में डोटा तार प्रस्तुत हम तो आधे पानी टी आउे देवा पड़ो जेहेतु यहाँ टी हार्ड अच्छे आमको यहाँ सफ्ट करा पड़ो हाथ में लगुन किंतु नरम रोथो जमी कर देखिए नंबर लोड से आस्ते आस्ते देवे बेसी दे अधिक पानिया होगले सेटा भल हेनी एमती दे आस्ते आस्ते टिके पानी देवे आम लोटा देखते केते भल भाव देखा तलिया दरकार ए देखो आम डोटा केमती हाथ में लगुनि बट ये सफ्ट रहा दरकार आधे ये सफ्ट रही हाथ भी लगुनि प्लस ये नरम भी अच्छी टेस्ट भल रोचे तेणुक आधे आम घी बा तेल किसी रिफाइंड ऑयल मारिक भल भाव से देवा देखो किसी घी नहीं आम आपको लगे भल भाव घोड़े रखीदे गोटे कपड़ा जमी रखुच्छी देखो या द्वारा कौन हम यहाँ गोटे नरम हो जाए अध घंटा एमती छाड़ीदे रेस्ट मोड्रे घीटा भल भाव टे लगे चारिपाखे जमी लगे देखी दिंतु बढ़िया लगी जाइए आम गोटे आगुआ सफा कपड़ा टे रखीचे घोड़े थोदेवा अध घंटा तापर आम अलग जिनस प्रस्तुत करवा एवं आम आलू प्रस्तुत करवा आलू परोटा आलू हूँ मुख्य तेणुक 5टी मीडियम साइज आलू आम नहींचु जोटा कि सीझे देचु सीझेला आलूटा हठात कि आणिक किसी माने चकटा चकटी करेंगे ना आलूटा ठंडा हो जाए ही सबकि मिक्स करेंगे देखो आलू को एमती गोटे चामच मध्यम आप भांगी दिंतु फास्ट एबे आलूटी भल भाव में चकटी हो गलानी तो एते आम काटिक रखि चूना चूना कर पियाज दुईटा बड़ पियाज मुझे चूना कर रखी आउ कि धनिया पत्र काटिक रखी कि अदा कि कंचा लंका चूना चूना कर काटिक रखी दी तीन टा राग हिसाब से आप कंचा लंका ने आउ बाबांकर टिके राग खाଇବା कम से आम ए लंका गुंड भी आड करूना तेणुक आधे एबे 2 चामच धनिया गुंड पकई एबे गोटे मैजिक मसला काटिक पूरा फुल पैकेट पकई दूची आउ आधे आपड़ किसी जीरा गुंड पकई पारे किसी गरम मसला गुंड भी पकई दे पारे
ଆଉ କିଛିଟା ପକାଇବେ। ଆଉ ଲୁଣଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୁଣଟା ହିଁ ପାଣି ଫଟେଇ ଦିଏ ଜିନିଷଟା, ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୁଣଟା ଗୋଳେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଉଛି ମୁଁ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟାକୁ ଚୁରି ଦେବେ 2 ହାତ ଲଗେଇକି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟା ଖୁସବୁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇ ତାକୁ ଚୁରିକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି। ଯେତେ ପାଉଡ଼ର ଟାଇପ୍ର ହେବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଫଲୋ କରିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଳୁଟା ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ଚାମଚରେ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ କରିକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଚାଖିଦେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ପାଟିରେ, ଆଉ ଆ ଦେହରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଟାଟି ଆମର କେମିତି ଅଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ତେଲ ମାରି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଳା କରିବା। ଅଟାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଳା ଟିକେ ନେବେ, ଯେମିତିକି ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ। ମୋ ବେଲଣା ପଟା ବି ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି ମୁଁ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଉଛି, ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଲମ୍ବା କରିକି ତା'ର ଗୁଳା କାଟିଦେବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ଗୁଳା କରିବେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କରୁଛି, ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ 2 ପିସ୍ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ପେଟ ଆରାମସେ ପୁରିଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୁଳାଟା ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଳା ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଗୁଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ନେବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 700 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 800 ଗ୍ରାମର ଆମେ ଅଟା ଆଉ ମଇଦା କରି ମିଶାଇକି ନେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଆମର 7ଟି କିମ୍ବା 8ଟି ଗୁଳା ତୈୟାର ହେବ। ଏବେ ମୋର 7ଟି ଗୁଳା ତୈୟାର ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦେଇକି ରଖିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇଟା ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ତେଲ ମାରିଦେଇକି, କିମ୍ବା ଘିଅ ବି ଥିଲେ ଘିଅ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲୁଥିବେ, ଗୋଟେ କାଢ଼ୁଥିବେ। ଅଟା ଗୁଳାଟାକୁ ଏମିତି ହାତ ପକାଇକି ଚାପିଦେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଚାରିପାଖ ଟିକେ ପତଳା କରି ଚାପିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ହାତ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ନେଇକି ରଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥଳି ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲେ, ଥଳି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ସେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ରହିବ। ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ତା ଭିତରେ ଆରାମସେ ରହିପାରୁଥିବ। ଏମିତି ହାତ ଭିତରେ ବାଁ ହାତରେ ଧରିବେ, ଏମିତି ତା ଭିତରକୁ ଖୋଲ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ପୁରେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରୁ ଚାମଚରେ ଏବେ ପୁରେଇବେ। ଭଲକି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବେ, ପୁରା ଏନଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପୁରା ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ରହିବ, ଆଳୁର ଗୁଳାଟା ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଆଳୁଟା ବି ସବୁଆଡ଼ିକି ଭଲ ଲାଗିବ, ପାଟିକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପାଟିକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲା। ଏମିତି ଚାପିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଟିକେ ଜାକି ବୁଲେଇ ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ଚାପିଦେବେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି କିଛି ବାହାରୁଛି କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଚାପିଦେବେ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକି। ଏବେ ଗୁଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆ ଦେହରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ମାରିକିରି, ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ବେଲିବା। ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଟାଟିକୁ ଗୁଳାଟିକୁ ରେଡ଼ି କରି ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଚାରିପାଖରୁ ଯେମିତି ଆମର ଫାଟିଯାଏ ଆଉ ଫାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଏବେ ଜମାରୁ ବି ଫାଟିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ମଝିକୁ, ସବୁଆଡ଼ିକି ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାଲକା ହାତରେ ପୁରା ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରୋଲିଂ କରିବେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ବି ମାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟା ମାନେ ଗୁଳାଟା ସେଇଭଳିଆ ରଖିବେ, ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ରୁଟିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ମାରିଲି, ଅଟା ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ମାରିଲି। ଜମାରୁ ବି ଆଳୁ ମସଲାଟି ଫାଟିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ କଡ଼ରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସବୁ ଆଳୁ ପରଟା ହୁଏ ସବୁ ଫାଟିଯାଏ, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ପରଟା ଜମା ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଫାଟିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଥାଏ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ରଖିବୁ। ଏତିକି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଏବେ ରୁଟିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି କରିକି ସବୁଗୁଡ଼େ ରୁଟି ବେଲିକି ରଖିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଏମିତି 7ଟାକୁ ଗୁଳା ବେଲିକି ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ବି ଏବେ ବେଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ବି ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଏମିତି ହିଁ ବେଲା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଟା ମାରିଦେବା, ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ମାରିଦେବା।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ରୁଟିଟେ फाटुची कि हाथ बाजीगला तो साइड्रु टी फाटीगला मो नख बाजिकी टी फाटीगला आसतु ए आम सेकिवाई नहीं जावा एमती होगा आम ए गोटे तावार पकईदे फास्ट प्लेन रे तावार किसी नथिबो तावाटा को हिट करेंगे मीडियम फ्लेम रे रखिए मीडियम रो हाई फ्लेम रे रखिकी गैस टाक पट्टा पकेबे पकड़ा पर तावाटा तातला बेले भल भाव पकेबे एबे तावाटा ताती जाइए पकई देछि गोटे साइड तार गरम होउची से टिके जमती गरम होगी ताती आसो आउ गोटे साइड लेउटे देवे देखो ए हल्का हल्का टिके ताती जाइए तो मुझे लेउटे देली देखो फास्ट परोटा टिके तावार तातीटा टिके ठीक न थाए से ठीक करें सेकेंड परोटा बहुत सुंदर भाव में बाहर परोटाटी लेउटे देके आम भल भाव तेल मारिक टिके रखी तार भितर से आर पछटा भी मैंने भल भाव तातीज ताकू लेउटे पुणी सेपटे भी सेमती घी मारिबा ए देखो मुझे लेउटे देली आधे भी घी मारिबा सेपटा भी गरम हो गरम होगा द्वारा ता कलरटी आ तार जो माने भल भाव लाल होकर आसो परोटार जमी कलरटा आसवा कथा एपटे भी मारिदेले आम घीटी भल भाव मार दिखाँ चारिआड़ की कारण परोटार घीटा ही मेन मुख्य कारण परोटार जीवन कहले चले घीटी तो मुझे भल भाव लगे देती परोटाटी को परोटा भी देखते आप फुलिबार लगे सेपटू टे देखते फुली आसुच्ची फुलिबार लगी देखो ए उल्टे देली परोटार कलर केमती आसगला से आउ टे सेकीगले परोटाटी को काढ़ा कारण आलूटी भी मो भितर अच्छी तो सेटा भी टे गरम बाजिक आउरी तार स्वाद भी आसीज भल भाव भाजी होगले काढ़ीदेवा एमती करके 2-3 राउंड लेउटा परोटा करके आप परोटाटी को काढ़े काढ़ला पर आपको देखा आप तातीबार लगी तातीबार ब्राउन कलर ही आसो ऑलमोस्ट आमर परोटाटी हो आसला तबे आम ताकू काढ़ी गोटे पात्र रे रखिबा एमती करके बाकी सब परोटा को आम सेकीदबा ये देखो केते सुंदर देखाला परोटाटी बेसी भी तेल नहीं सेमती करी आम सबुजाक परोटा आमर जो 7 पीस परोटा मोर रही सबुतक सेम सेम सेकिवा एटा देखो केते सुंदर भाव में सेकी ये सेकेंड परोटा एमती करी आम सबुतक परोटा ये प्रकार से सेकिवा सेकीगला काढ़ीदेले केते सुंदर देखा देखो तो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे आम समस्त परोटा होगी रेडी हो सारे आड़े बाबा भी बस खाइले आ परोटा ठार आपण मैंने कौन अनुमान कर केमी देखा परोटा खाइबारे भी केमती लगुच आपण मैंने बनई खातु कमेंट निश्चित करूँ मो परोटा केमती लगुच आज जदि आपण माननकु मोर वीडियोटी भल लगी तेबे लाइक शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।